3, and then gusto na ko ni-share sa inyo kay nindot kayo mga revelation o mga pag-istorya sa Ginoo sa atong tanan karon. And I believe in my heart na kaning mensahe nga yang ipaabot sa akong kasing-kasing para po din sa inyo karon o para sa atong tanan. And for those of you watching this video, basahin nato nakasulat sa Matthew chapter 14. I request everyone to please rise as an act of reverence to His words. And after this, mag-ampo ta. Then Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side of the lake while He sent the people away. After sending the people away, He went up a hill or mountain, other translation, by Himself to pray. When evening came, Jesus was there alone. And by this time, the boat was far out in the lake, tossed about by the waves because the wind was blowing against it. Between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus came to the disciples walking on the water. When they saw Him walking on the water, they were terrified. "It's a ghost," they said, and screamed with fear. Jesus spoke to them at once. "Courage," He said, "it is I. Don't be afraid." And then verse 28, then Peter spoke up, "Lord, if it is really You, order me to come out on water to You." "Come," and to Jesus, "Come," answered Jesus. So Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. But when he noticed the strong wind, he was afraid and started to sink down in the water. "Save me, Lord," he cried. At once Jesus reached out and grabbed hold of him and said, "What little faith you have! Why did you doubt?" They both got into the boat and the wind died down. Then the disciples in the boat worshipped Jesus. "Truly, You are the Son of God." And they exclaimed. Mag-ampo sa ta. Our Heavenly Father, we thank You, Lord, once again for bringing us here safe and sound, and for this opportunity that we can worship You, we can honor You by way of listening to Your words. I pray, Lord, that You'll continue to minister to us in a very special way, from taknas kabuntagon. And we thank You, Lord, in advance, and mga buhaton sa mong kinabuhi, na muli niyon niya, na mapuno ni kadasi, kalipay, o mga spiritual na mga panalangin, o resulta kini og mga financial, physical, material na mga panalangin usab sa mong sa kakinabuhi. Nalayon kasawalay katapusan ng mga himaya. In Jesus' name, all God's people will say, Amen and Amen. Please be seated. Sige, ang ato mga bata, pwede na mo ato sa likod para sa inyong Sunday school. And then ato mo inyong ang biscuit dito. Alright, ang ato iskutan karon, I entitled this message, Focus and Follow the Example of Jesus. Focus and follow the example of Jesus. And then, kaganina, sa tanato na this is the story when Jesus walks on the water after praying from a hill or mountains. Other translation, mountain, kay kaniadto naman sila mga hill, no? Na kung atupod ka sa mapa o sa Israel, dagan sila mga mountain area dito, mga tag-as ba? Alright? When His disciples were on board in a boat, and this was after the event of feeding the 5,000. When you look at the context sa Matthew chapter 13, sa Matthew chapter 14 rather, sa atras kagamay, no? When you look at the context, this was after the event of feeding the 5,000 people with 5 barley loaves, remember? With 5 barley loaves and 2 fishes. In fact, wala pa'y labot sa counting ang mga babae o ang mga bata ani. So, maabot ni sila o mga 10 to 15,000 tanan yun kung i-apil pa o ihap ang mga babae. Kaya kaniadto ang ilang ginaihap, according sa ilahang mga kultura sa mga Hudyo, lalaki na ilang ginaihap kanunay. So kung imong ihapon tanan, maabot silang mga 15,000 tanan siguro, no? Kulang-kulang 15,000. Pero wala na kulangan ang ilang pagkaon because Jesus was there. Amen ba? Amen. And made everything complete and perfect for all of them. And that's the importance of the presence of Jesus. Ug ang kinabuhi nga adunay Jesus, kanunay sufficiente ang kinabuhi. Amen ba? Amen. Kanunay kompleto. Amen. Kanunay anaa ug way magkulang. Palapanan to ang Ginoo. Hallelujah. Sana ko na nasabtan. Imagine 15,000 kabuok pero wa gyud nagkulang sa ilaha. Napay sobra 12 baskets. Ang purpose sa 12 baskets kay para pud sa uban nga nagkinahanglan pud. Na mga times atong kinabuhi nga murag feeling nato murag nay sobra, dili na sobra nay purpose ang Ginoo ana. Nakinahanglan po natay buffer, ang tawag nato natay buffer dapat kay mga times usahay pag magsweldo na ta sa atong mga trabaho tagantas Ginoo nya nay sobra, di na sobra, buffer ang tawag ana. Isuyo na sa Ginoo kay para
makasuporta po ta sa mga buluhaton, makatabang ta sa uban, kunya pag mahutdan tag gasolina natay bumper. Alright, so na-purpose ana o katong 12 basket na sobra nila sa una kay pwede naghanap ng sunod-sunod sa ilaha. Sad to say, nalay uban mga nagsunod-sunod nga tungod lang sa pagkaon. Maunang nagsunod-sunod sila kay Jesus. Namay may anak kaniadto silang panahon. Alright? Pero kita karon nagsunod ta sa Ginoo, nagsunod ta kay Jesus di lang sa pagkaon sa mga panalangin, but because we are grateful because He saved and He redeemed us from the curse of the law. Palapakan na to ang Ginoo. Kanato na masabtan. Kaya naluwas na ta, grateful ta, dili sa mga bisag unsa nga mga motibo. Sana to na masabtan. Psalms 23 verse 1 sa Good News Bible Translation, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Klaro yun na. Amen ba? We have everything we need because si Jesus is our shepherd sa ato magbalantay. Philippians chapter 4 verse 19, and with all His abundant wealth, meaning dili mahurot, through Christ Jesus, and because we are now in Him. So, my friend, listen to this. Our God will supply all our needs. Palapakan na ito ang Ginoo. Sana ito na masabtan. All our needs sa ito mga pagpanginahang na nun. Kung yung mapansin, wala gibutang diya. God will supply all our wants. Di ba palo? And what's the difference between needs and wants? Ang kanang mga wants, masking dili kaya na siya necessities, pero kung nalatay extra, pwede ragod siya, pero ang unahon, ang ginaunang provide yun sa ato sa Ginoo, ato mga basic necessities, ato ang needs. So sana ato po nang masabtan. O kita bilang pamilya, nga nagatrabaho, na usahay, murag mapansin nato pag murag naay kulang, murag kulang ang sweldo, dahil reklamo may nana mga trabahante, tungod kay sa pag-budget, unya, ginauna ang mga wants, dili ang needs. So unahon nato ang needs, kay ang unang gina-provide po sa Ginoo sa tuwa ang needs. And when you look at the context, saad ni Ginoo para sa tanan nga mga lagad kaniya. Amen ba? Kanato na masabtan, mga lagad ug magsangyaw ug mupadayon sa pag-alagad sa Ginoo. And then gisulat ni Apostol Pablo while he was in prison. Ang mga saad sa Ginoo nga luyo sa mga kagulian mo provide ang Ginoo sa atong gikinahanglan. Colossians chapter 2 verse 9 to 10. Alright, look at this. The full content of divine, meaning God's nature, lives in Christ, in His humanity. In other translation, the fullness deity of God lives in Him. And that's why we believe that Jesus is 100% God. Amen ba? Amen. Of course, 100% human, kaya ang purpose anak na ilansang sa po sa Kalbaryo, kaya di man pwede ilansang ang Diyos, di mamatay ang Diyos, that's why nagkatawang tao. But He is 100% God. And you have been given full life. Other translation, abundant life or completeness in union with Him. Palapakan na ito ang Ginoo. And because we are now in Him, in union with Jesus, ang atong kinabuhi, kompleto, walay kulang, walay magkulang sa tuwa. Sana atuan na masabtan. Atuan na lang ng lakwan, my friend. Kaya muna na imuhang identity karon ihatag na sa Ginoo. Yang abundant life yet doesn't mean nga maghigda ta sa banig sa kwarta. Hadi po na mo yung ginamin, diha. Kaya pag tanaw ka sa Greek word, sa word na abundant o kaning full life, apil na diya ang joy, peace, contentment. Alright? So, dili lang, kay di man ta mo adhere ang mga prosperity gospel preachers or teachers, no? Na pros material na lang yun. Pag abundant life, it doesn't mean material lang ang mga butang. Kung dili, apil na po ang kalipay. Importante man na, malipayon ta, di ba? Importante ang kalinaw, amen ba? Kaya bisay, unsa na mo kadagan sa kwarta, kung kay kalinaw, unsa ko man ay mong kwarta. Alright? Sana ako na masabtan nga ang abundant life na gisaad ni Jesus sa atua, ang completeness yung gisaad sa atua, ilang puros material ng mga butang. Sana atua na masabtan kay in fact ang full life o abundant life na ginamin diri kay holistic sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. And that's why in Jesus, remember this, in Jesus also we have the authority against all kinds of storms. Ilang kompleto ang kinabuhi in Asia, naputay authority against all kinds of storms, maladies, mga problemas kinabuhi, adversities sa kinabuhi. And in Jesus, we have the anointing. Amen ba? So, diha kang Kristo, because you are now in Him and one with Him, you have authority against all kinds of storms, maladies, and adversities. And we have anointing or special power and ability through the Holy Spirit. To what? To rebuke all the works of the enemy. Amen ba? Luke chapter 19 verse 10, munang kung nasabtan lang lista ng mga anak sa Ginoo, walay defeated Christians, mamanipulate sa kaaway, kay nga naman natay authority, natay anointing or special power to the Holy Spirit who lives inside of us. Amen ba? Nga pwede na itong badlungon ang gahom sa kaaway sa Luke chapter 19 verse 10, makita na.
And 1 John chapter 2 verse 27, when you look at the context of chapter 2, makita nato it's referring to the Holy Spirit na nagpuyo, nag-reside, nag-dwell sa tua. Ug natay gahom, no, ang power des from the Greek word dunamis, gikan ang word na dinamita. So munang paggamito na to atong power, atong special power and ability through the Holy Spirit, gamito na to tong anointing and authority, mura kag naglabay og dinamita sa mga demonyo og mulak kalagaw na sila, muwagta na sila, mga bungkag na sila. Amen ba? Sana ato anang masabtan, apil na pud mga balatian. Sana ato anang masabtan. So atong gamiton atong authority in Christ Jesus. Amen ba? Sana ato nang masabtan mga higala. Alright, that's your identity and current position today. So ato nang gamiton, alright, aron di ta mahimong defeated Christians because in the first place we are saved, we are forgiven, we are justified, we are generated, regenerated, or na born again na ta, na reconcile na ta balik sa Ginoo, nawala na ang gap sa sala, kay giredeem na ta sa Ginoo, na restored na ta, He made us whole again despite of our weaknesses, despite of our past experiences, and then we are also saved to reign and to become victorious against our enemy. So ang tinuod na Kristohanon, mga victors, conquerors, not defeated. Amen ba? Saan ato na masabtan? Laro yun na. And we are victorious in our Christian life as a person, as a professional, as an individual. We are victorious in our church. Amen ba? As God's children, kay mga anak tas Ginoo, and in our family, kay ang matag pamilya ba ang kanunay target ni Satanas. Because he knows once ma-destroy ang pamilya, affected po ang church. O ang atong nasod. So kung inyong maobserbahan ang mga paghitabo sa atong palibot karon, pwedeng naghana sa mga kakulian o mga circumstansya nga makadivert sa atong attention away from our what? Away from our real focus, and that is God alone, who is our top priority. Amen ba? Na kung ma-observe mo sa palibot karon, maging sensitive lang mo, daghang kay mga circumstansya panghitabo nga usay makapawala sa ato sa Pasig ba. Kunti ta mo sugod kay natay authority, natay anointing, He is with us. Amen ba? Sana to na masabtan, di ta magpawala sa Pasig sa atong real focus, and that is God alone, siya ang ato ang top priority. Sana to ang masabtan. Alright? Away from our special assignment and mission nga mao ang musangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo sa tanan niyang nabuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Makita na sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ako nang na-quote kaganina nga go and make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them the ways of God. Alright, muna ito ang special assignment and mission. Kaya ang gusto ni Satanas, mawala ka sa passing, dili ta maka-focus sa mga butang nga adunay eternal significance. Remember that. Eternal significance. Alright? Eternal significance means kanabang sa tanan mga butang nga may labot ang Ginoo o para sa iyang kalipay, para sa iyang himaya. Dili ta maka-focus sa Ginoo o dili ta makapanangyaw aron walay maluwas o na siya'y makauban sa impyerno. Isat mo na gusto sa devil ba? That's how evil, selfish, self-centered Satan is. Amen ba? Kung nasabtan lang ni sa tanang mga tao sa kalibutan, wa gyud mo pili niya, apil na ta dito. Amen ba? Saan nato na masabtan? And I tell you, wa gyud maalkansi nato, and for those of you watching this video, wa gyud maalkansi nato kung di ta mo pili kang Satanas. Pero kung di ta mo pili kay Jesus, lugi ta, alkansi ta. Amen ba? Saan nato na masabtan? Pero palapakan nato ang Ginoo kay gipili naman nato si Jesus. Saan nato na masabtan? That's why nangaluwas ta. Alright, now let's go back to our main text sa Matthew chapter 14 verses 22 to 33, and together we will focus on the things that we can extract from the story. Mga pagtulunan o mga prinsipyo nga pwede nato matun-an o ma-apply nato sa atong pangadlaw-adlaw nga pagkinabuhi bilang mga anak sa Ginoo. Principle number 1, alay upat dinhi, and nag-start sa letter I tanan para dali lang ma-familiarize. Principle number 1, the importance of what? Prayer and talking to God. Verses 22 to 23, ingon diha, then Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side of the lake while He sent the people away. Kay atong send people away, gikan mo gud sila nag-feed sa 5,000, nagikan sa crowd ba. Alright, so yung gisend iya mga disciples away, and after sending the people away, He went up
a hill or mountain by himself to what? What or what purpose? Pray. To pray. Nya, gitanaw na ako sa original language, ang word na pray or prayer is from the Greek word proshokomai. Proshokomai, which means to worship God in prayer. That's what I discovered. Alright, to worship God in prayer. Kanong nag-adto man gyud siya dito, no? Sumpay by himself to pray, and then when evening came, Jesus was there alone. Jesus was there alone so that no one can disturb him, and that's the importance of prayer set to us by Jesus. And prayer is also a form of worship di ay. Amen ba? Sana ito na masabtan. In other words, when we worship God, we worship God when we pray. Sa atong pag-ampo, ginasimba dahil nato ang Diyos. Hallelujah. Kay si Jesus kaniadto before and after muhimo og mga buluhaton sama sa pag-ayo og mga naisakit og balatian, kay mo man iyang healing ministry kaniadto og paghimo og mga milagro. He see to it that he worshiped the Father first by spending a quality time in prayer. Wala ginabuhat ni Jesus. So meaning, wala siya ginabuhat na bisag unsa during sa iyahang earthly ministry nga wala ginasugdan og pag-ampo. Because prayer is also a form of worship. So sana, challenge na para sa atong tanan karon nga before ta mobuhat og mga buluhaton nato adlaw-adlaw, mag-spend time with us pag-ampo dito sa atong Ginoo. And when we spend time in prayer to God, it's a form of worship. We worship God, we worship Him. Nakasimba ta sa iya. Alright? Kay mo na'y essence sa pag-ampo. In other words, praying and talking to God is one of His top priorities, and He make it as a lifestyle. Lifestyle gyud ang pag-ampo, kay kung tanang himo gyud as a lifestyle. Unlike sa aton time karon nga usahay makaunahuna lang ta mag-ampo kung natay mga problema, isn't it? Makaampo lang ta kung natay mga problema, na pressure ta sa atong mga necessities, na pressure ta sa atong mga bills and commitments, but o panginahanglan, alright? But Jesus set us an example to follow. Nga ang pag-ampo dili lang sa panahon sa kalisdanan o panginahanglan, kundi it's everyday and it's a lifestyle. Amen ba? Amen. Sana ato na masabtan. So ato nang i-lifestyle ang pag-ampo, mga igsoon. Ug ang pag-ampo, but pasabot atong gina-acknowledge nga wala gitay mabuhat kung wala ang presensya sa Ginoo. Ang pag-ampo atong gina-acknowledge nga kinahanglan jud ta Dios sa atong kinabuhi kada adlaw. Amen ba? Sana ato na masabtan. Ug mo na giset sa tuang example ni Jesus, ug ang ato ang pag-ampo mo resulta kini og more intimacy with God, closeness with God. Of course, we are already close and intimate with God because of Jesus, but when we pray every day, mas ma-develop pag maayo atong intimacy and closeness sa iya ba? Amen ba? Nato na masabtan, mura po nagkanang relationship sa parents towards ilang children nga when they always communicate na ay closeness, ma-develop the more ang closeness. O close na ta, kay pamilya man, pero mas ma-develop pa because of the constant communication. Sana ato na masabtan. Same also sa atong Ginoo. Alright? Sabtan nato, mga igsoon. Sana ato na masabtan. Plus, remember this, imong identity in Christ, na nakay 100% access to His throne. So anytime, anywhere, pwede ka moduol sa Ginoo sa pag-ampo. Palapakan nato siya! Hallelujah! Pwede kayo, anytime, anywhere, pwede because you have 100% access to His throne because mga anak na tadiya karon tungod sa atong pagtuo kay Jesus. So sana, atuan ang masabtan, my friend. Principle number 2, the inspiration to have faith. Yeah, when you say faith, trust, and confidence unto God, and courage. That's the principle number 2. Verses 24 to 27. And by this time, the boat was far out in the lake, tossed about by the waves. Kaya bagyo atong panahuna, kusuging hangin, because the wind was blowing against it. Between 3 and 6 o'clock in the morning, Jesus came to the disciples walking on the water. When they saw Him walking on the water, they were terrified. Siyempre, ikaw ba naman, kinsa may mo tama ka ng tubig. Kay tanang tao, pag mutama sa tubig, matuan, may na, di ba? Pero tingala sila kay, kinsa man yung tawhana, may lakaw ng tubig.
When they saw him walking on the water, they were terrified. Nang hadlok sila, o nakasulti sila, it's a ghost! They said, and screamed with fear. Nahadlok sila, nangalisang sila. And Jesus spoke to them at once, courage, courage, wag maisog kamo. He said, it is I. O ayaw kamo kahadlok. What an assurance from Jesus for His disciples not to be afraid. Napod ba mo yung ginakadlukan karon sa inyong kinabuhi? And remember this, ang Ginoo nasa imuha, He is with you, to the Holy Spirit. Kung magingon sa kanunay nimo, ayaw kahadlok, anak, ayaw kahadlok, I am with you. Although there are some of them who were expert in fishing and swimming, kaya ang uban na sila, labi na sila Peter, diba? Mga expert na sila, mga fishermen, expert sa swimming na sila. Because it's an irony kung dili kabalo mo langoy ang mga mangingisda. Nabay mga mangingisda nga di kabalo mo langoy? Wala. Siyempre, pag mangisda ka, mato maging mo glawod. Just in case na mga bakon ko, dapat kabalo mo langoy. Di ba? So, it's an irony kung ang mangisda di kabalo mo langoy. Usually, how do na sila mo langoy? Pero nibati gyapon sila kahadlok og kalisang because the wind was blowing and raging against them. Sa ubang translation, raging, murag nasuko ang wind ba? Murag suko kayo nga piting, gusuga yung kayong hapak sa ilaha. Alright? So munang, despite silang pagka-expert in fishing and swimming, nangalisang gyapon sila. Plus, abi nila nga si Jesus was a ghost. You can see from here the reality of human being nga mubati gyapon tag kahadlok og kalisang usahay, even if we are already in Christ and believe Him with all of our hearts. Amen ba? Nga dili big sabihin, Kristohano na mami, dili batig kahadlok, no? It's part of reality as a human being, mga ubatig yung gihapon tang kahadlok. Alright, pero na purpose, ana. Alright, mubatig gihapon tang kahadlok, mas hinatay, Ginoo sa itong kinabuhi, and that is why Jesus set to us an example to follow, not to be afraid, but to be inspired or motivated to have faith and courage because God is with us. God is in us through the Holy Spirit. Amen ba? Sana ito na masabtan. Kung dili ta angay mahadlok because God is with us and God is in us through the presence of the Holy Spirit. Amen ba? Sana ito anang masabtan. Dago ng Holy Spirit sa itong kinasuluran. Romans chapter 8 verse 31. Gisulti dito nga, who can be against you if God is with you? Amen ba? Wala. Napaabot sa 1 John chapter 4 verse 4. Greater is He that is in you, that is in the world. And that is referring to the Holy Spirit when you look at the context. Sa 1 John chapter 4, gamhanan ang Diyos nga naa kanimo pinagi sa Holy Spirit. Amen ba? Sa tanan nga nasa kalibutan si Satan o sa iyahang mga demonyo o sa tanang mga balatian o problema din sa kalibutan. Gamhanan ang Diyos nga naa kanimo ang Holy Spirit. Amen ba? Sana inyuhan na masabtan, my friend. Masabtan nato ng tanan. Munang, dapat dilita angay mahadlok. Although, na mga times mahadlok ta, and that's part of our emotion. Ang good thing lang sa kahadlok, sa fear, psychologically, kay mahimo siyang alarm system sa itong kinasuluran. Kaya pag mahadlok ta, na may mo-post man ta. Like for example, muagi ka, wato ka sa, mo biyahe ka, yan ay clip, unya, pag-ana mo, nahadlok ka, di ba? Muana ka, oops, dito niya kay delikado. Tama, mali. Mayroon siyang alarm system sa tuwa ang atong kahadlok. I-allow na si Ginoo nga part na sa atong emotion kaya na purpose ang Diyos. Pero ayaw lang ng sobra-sobra nga kahadlok na murag ang dating watay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Para sa anang muagi ka diha o niya na ay cook, na ay bitin, lahi pagkag imong tamakan. So siyempre, oops, mulikay ka na, mahadlok ta. So it's alarm system sa atong kinasuluran. I-allow po na si Ginoo. Labi kayo, unique kay Ginoo. He's the real psychologist kay para makaiwas punta sa mga bagay-bagay nga dili maayo. Pero kanang kahadlok usbunako, kanang kahadlok nga murag watay Ginoo, that's another story. Amen ba? Sana to na masabtan tungod kay wa magitay angay kahadlokan tungod kay ang Ginoo na kanato pinagi sa Holy Spirit. Plus dili ta angay mahadlok anang kamatayon tungod kay ang kamatayon mo na tinuod ng kapahulayan. Ang taong mamatay nga nay Jesus muadtog langit. Amen ba? Sana ito na masabtan. Alright? Although mubati kung tag kabisang kay tao ta. Pero sana muhatag ni mangibabaw ni ang mga spirituhanon nga mga panalangin nga itong naangkon tungod kay Jesus over sa atong mga dinagmay nga kahadlok. Sana ito nang
masabtan, my friend. Alright? Principle number 3, the intimidation of focusing on distractions. Distraction means disturbances, troubles, turbulence, maladies, mga problema. The intimidation, na-intimidate si Peter sa mga distractions na niyang na-notice na-notice niya ang wind na piting kusuga. Verses 28 to 30, then Peter spoke up, Lord, if it is really you, order me to come out on the water to you. And si Jesus, come, answered Jesus. So Peter got out of the boat and started walking on the water to Jesus. So meaning, starting to walk, nakalakaw, nag-yun siya, pila ka steps sa tubig ba? Amang kana? Unya, imposible man na kay tao man siya, pero manong nakalakaw sa kadot, that is because sa iyang pagtuo, baka gusto siya mo doon kay Jesus. Muna, usahay dahil maka-experience ng mga dagkong, mga butang, mga milagro, mga butang, mga dili katingalahang mga butang sa itong kinabuhi. Anak bitaw, pag natay pagtuo o nagtuo ta nga kaya nato na buhaton tungod kay si Jesus kauban nato. Amen ba? Kalakaw siya gamay, nakalakaw siya, naka-step. Pero sa dihang nakita niya si sumpay. But when, verse 30, but when he noticed the strong wind as distractions, as troubles, he was afraid. Ang kaning word na afraid is from the Greek word phobeo. Can you say the word phobeo? Phobeo, which means to be frightened too much. So you see that? To be frightened too much. Muna sa other translation, ang gisulti dito, they were so terrified. Kuyaw kayo sila na frightened yun sila maayo. Yun, hadlok yun kayo siya. Pero expert as Peter sa paglangoy. Kaya mangingisda na siya. Pero kuyawan siya. Kita nato ba nga tao yun? Maski mga disciples na sila sa Ginoo, nagtuon na sila kay Jesus, nagsunod sila kay Jesus, pero tao yun, yapon sila same to us today. Alright? Sa nato na masabtan, ginapakita lang sa Ginoo nga na ginahanglan na kita sa iyahag yun. Alright? He was afraid and started to sink down in the water. Naningon na siya, save me, Lord! He cried. At once, Jesus reached out and grabbed hold of him and said, what little faith you have, why did you doubt? Na siya'y pagtuo, pero nagduda siya atong panahon na ba? Wala po sa atong kinabuhi karon nga at times, na may mga times sa atong kinabuhi nga natay pagtuo sa Ginoo, pero na usahay mo rin magduda ta. Alright? And that's why para ni sa atong tanan karon nga every time we focus on any distraction, sa mga disturbances, sa mga problema, mga negativity sa atong palibot, kay kung mautanaw ta sa atong palibot, dili mahurot ang mga negatives ba atong mapansin. Naapin ni naghana. Alright? Pero depende na sa imuha how you respond, how you react. That's why perspective really matters. So every time we focus on any distraction, sa mga disturbances, sa mga kinabuhi, sa problema, pagsulay, dili kay Lord mismo, we become doubtful. You see that? Every time we focus on those problems atong palibot that surrounds us, we become doubtful. We become skeptical. We become too naive. Alright? We become too naive. We become fearful. You see that? And that's the result kung mo-focus sa distraction, sa disturbances, sa mga pagsulay. Dili ta mo-focus kay Jesus. Amen ba? Saan nato na masabtan? Alright? And every time we are overwhelmed with fear, listen to this, pagante kayo ni. Every time we are overwhelmed with fear, we become unproductive and dysfunctional. Oh, you see that? Dysfunctional. Wala nun tayo mabuhat ginoon. Di na tayo makaampo, di na tayo makaalaga, di na tayo makahimo sa mga dapat natong mabuhat, na pwede yung natong mabuhat. Nahimot ang dysfunctional because we are so overwhelmed with fear. Ingana ka, ang kahadlok na too much, dili maayo ang impact sa itong kinabuhi ba? Natural mahadlok, pero kanang too much, di maayo. Amen ba? Sana ito na masaktan. Alright? However, sa pikas bahin, nagya ko'y good news that every time God allows us to be frightened, He assures us of His presence and help. Amen ba? Sa mahadlok ta na ang presensya o tabang sa Ginoo, He makes us realize that we need Him more than anything and anyone else. Ato sana ito na masaktan. Alright? He make us realize that we need Him more than anything, more than anyone else. Nga siya nagyod atong gikinahanglan. Amen ba? Take note of that. Kay sahay,
Magsalig naman ta sa mga tao sa atong palibot, magsalig ta ni bisan kinsa o wa na dili na sa iyaha. And that's why na mga times ginaalaw sa Ginoo nga ma-expose ta sa mga kahadlok, gina-expose ta sa mga circumstansya na usay masukod atong pagtuo so that we can realize that we need Him more than anything and more than anyone else. Amen ba? Sana ato na masabtan. Alright? Kay usahay manggod, musalig na ta sa atong paminaw maayo, usahay, musalig naman ta sa atong abilidad, musalig na ta sa atong expertise, musalig na ta sa atong credential kay graduate ta na tayo na human. Alright? Musalig na ta sa ato ang experience ako. Experience na ako ni for how many years? Kuha na kayo na ako ni. Musalig na ta itong kagalingon. Alright? Wala po na sa mga driver good kayo. Yung tanga, nakuha na kayo na kayo. Tanggal-dugan na kayo. Sige, drive. Ba't na? Kuha na. Ayaw saligan na kumpiyansa. Alright? Sana ito na masabtan. Dito musalig sa itong kagalingong abilidad, expertise, credential, experience, atong kagalingon. And that's why He makes us realize, listen to this, He makes us realize the essence of humility, pagpaubos, knowing and accepting that apart from Him, everything is useless and we can do nothing. Amen ba? And we are nobody apart from Jesus. Sana ito na nasabtan. John chapter 15 verse 5. Kanuna yung papahinom dun sa mga disciples. Sa una, I am your true vine. It's a metaphorical statement. Hindi magiging siya punuan sa kahoy. Pero yung si Jesus, I am your true vine. Apart from me, you can do nothing. Because si Jesus nagasulti ba, inabot pasabot ni Jesus sa ilaw sa atong tanan karon nga, I am your true vine and therefore I am the real doer. I am your performer. I am your producer. Not you, but me. Amen ba? Sa nato na nasabtan. And when we realize that, nga dili man day kita, si Jesus man di ay, ngayon din ta, glory to God in the highest. Amen ba? Palapakan na ito ang Ginoo. Ano na nato mabayaw si Jesus, ano na nato siyang pasidunggan. And that's why sa tanan nato mga buhaton, kung maka-perform ta, makatrabaho ta, maka-perform ta, maayo, maka-alagad ta, always do na glory, nakasentro kay Jesus. Amen ba? And that's the message of grace. Amen. Hallelujah. Kanunay yun na kay Jesus. Okay, Jesus, kanunay itang ma-inspire. Sana ito na masabtan. Alright? Always remember that. Apart from Jesus, everything is useless and we can do nothing and we are nobody. Pero tungod kay Jesus, kay one with Him na ta, in Him na ta karon, of course, nahimutang ingon ani karon nagkaroon tag rights and privileges as sons and daughters of God by faith in Him. Amen ba? Hallelujah. Sana ito na masabtan. And last principle, hindi ko mag-end. Principle number 4, the implication of everything that God allows us to experience. Alright? Kaya na ay purpose. Ganong gina-allow sa Ginoo, tanan butang, nagkakaitabo sa itong kinabuhi. Verse 32 to 33, they both got into the boat and the wind died down. Katong ikuha na si Peter. Alright? And then the disciples in the boat worship Jesus. Yun din sila, truly you are the Son of God, anak ka sa Diyos, they exclaim. Wala sila na yun na, truly you are the appointed Son of God. Wala na yun nga appointed ha? Kaya ipangita na lang appointed karon. Alright, wanted na na. Pero yun sila, truly you are the Son of God, anak ka sa Diyos, they exclaim. So meaning, pag anak sa Diyos, nakita nila nila nga mga milagro, mga ginabuhat ni Kristo, dapat ang makabuhat ng nianang mulakaw sa tubig, o milagro sa Diyos naman. So na-confirm nila nga ang ilang Ginoo, ilang ginasundan nilang rabbi is really 100% God. That's why we believe with all of our heart that Jesus is 100% God, and that's part of our major doctrines. Alright, nga itong gina-adhere na si Jesus 100% God. Klaro kayo na diha. Kung dili ta mo adhere ang mga pagtulunan sa uban nga si Jesus tao ra. Period. Dili ta mo adhere ana. Amen ba? Because very clear nga Jesus is 100% God. O dili lang siya nagpamatuod niya na ang mga tao nga nakakita, naka-experience, nakauban niya, nagpamatuod nga siya anak sa Diyos. Diyos yun siya. Nga Diyos siya because the fullness deity of God, ang pagka-Diyos atong amahan dwells in Him. Sana ato na masabtan. Makita na sa Ephesians and Colossians. Alright?
Ginoo gyud si Jesus. Na makita pa na sa Philippians chapter 2 verse 11, 6 to 11 that He is 100% God also. Nagkatawang tao lang siya. Alright? Purposely aron ilansang sa krus para sa atong kalawasan. Alright? Sana ito na masabtan. The implication of everything that God allows us to experience after witnessing everything that had happened, they worship Him more as followers and believers of Jesus, and together they said, truly you are the Son of God, meaning Jesus is God. Klaro yun na, ha? Klaro yun na. Timandimi yun na ninyo. And the power and the characteristics of God are dwelling, living, manifesting in Him. Makita na sa Colossians chapter 1, verse 19. Klaro yun na. Sana ito na masabtan. Doctrinal nga issues, so timanig maayo. Butang yun natin sa itong kasing-kasing. Kaya kung natin ma-encounter nga mga tao, mingon sila nga si Jesus, tao naman na siya. No, it's not, my friend. Because Jesus is 100% God, and the characteristics of God dwells, lives, and manifests in Him. Sana ito na masabtan. And this is the Lord and Savior we have today. Kanang kusog nga palakpak para sa iya. Hallelujah! And that's your God today, my friend, watching these videos. 100% God. Hallelujah. And before I close, we should remember this. Paminog maayo, o para sa ito ang tanan nga nadiri karon. And for those of you watching these videos, we should remember that the very purpose why God allows everything in our lives as His children is not for our distractions. Remember that. Na ay mga ginaalaw ang Ginoo nga nagakahitabo sa itong kinabuhi. Remember this. Not for our what? Distractions. Dili aron ma-destroy ta. Dili aron ma-destroy atong pamilya. Dili aron ma-destroy atong relasyon sa Ginoo. Alright? But ang purpose ana niya sa Ginoo, ano iyang ginaalaw, ang mga bagay-bagay nga sa kinabuhi, listen to this, to mold us to the kind of persons and believers that He wants and desires us to become. Amen ba? Kaya na ay gusto ang Ginoo nga mahimong kita. Mo na purpose, not to destroy you, not to distract you. I hope inyo na masabtan. And listen to this, human ako niini. Paminog maayo. And the very reason why He provided us with what we have today, kung unsay naa sa atong tanan karon, unsay example, like such as life, natay kinabuhi, amen ba? Natay kinabuhi, gitagaan sa Ginoong kusog, amen ba? Gitagaan sa Ginoong trabaho, amen ba? Para sa mga walay trabaho, makatrabaho mo, diskarte na, pangita, buhatan yung part, and the Lord will provide. Nagaantag, pero mostly sa ato din natin trabaho. Nagaantag trabaho sa Ginoo. Itagatag wisdom sa Ginoo, chokma, Sophia in Greek. Ano ba? Alaw-adlaw ang pagkinabuhi in everything. Sa tanan nato, naghatag sa kanan, motor, tanan, gihatag na tanan sa Ginoo sa tuwa. Unsay purpose, paminaw maayo. Alright? Through them, because through them, we can love Him more. Amen ba? We can love Him more. We can serve Him more. Amen ba? Pusbuna ko, no, with all my heart, naata kung unsay naa sa ato karon. So that we can love Him more. We can love Jesus more. Amen ba? We can serve Him more. Amen. We can give and support His agendas din sa kalibutan, mga buluhaton sa Ginoo, including you watching these videos. Naa ka kung unsay naa sa imo karon, kay ang purpose ana aron makasuporta kas bulaton sa Ginoo. And so that we can continue to fulfill our special mission to represent Jesus to the world, to our workplace, and to wherever the place God will put us to shine for His glory. Amen ba? Sana ito na masabtan. Kanang kusog na palapa para sa iya. Hallelujah! Walay purpose mga igsoon. Alright? Nakay motor, nakay sakyanan, nakay trabaho, nakatanan, nakay kusog, nakay mata, nakay dalunggan, natatanan, senses. Di pa human kag eskwela sa Ginoo, or di pa eskwela kakaroon ko ng eskwela pa ka, na purpose ang tanan sa Ginoo na, o para na sa iyang kalipay, para na sa iyang himaya, and na purpose karon nag-exist na diri sa kalibutan. Alright? Nana sa imuha tanan karon, napod kay mga gasa, na kay abilidad, so that we can serve Him more, we can love Him more, we can give our best shot for Him more. Amen ba? I request everyone to please rise and mag-ampo tas Ginoo.
as a dad, as a papa, himutang papas Ginoo kay na purpose, na siya purpose anak. So for those of you nga natin nga daddy, and for those of you watching this video, mga tatay, na purpose ang Ginoo nga anong gitatay ka, anong natatay ka, o tatay ka karon. O kung unsay na sa imuha, na purpose ang Ginoo anak, so that we can love Him more, we can serve Him more. And you know, my friend, fathers, according sa survey and study, 90% of the family will serve the Lord if the fathers will serve the Lord. Hallelujah. So fathers, it's a challenge for all of us. Sa grasya sa Ginoo, malagad yun ta siya. And you know, our family members will follow us, will follow our example as we imitate Jesus. Para sa mga babae nga natin karon, pilihan yun ang lalaki nga na Jesus. And for those of you watching these videos, even mga students na kung makita mo nini, choose a person, choose a guy nga na Jesus. Kaya lahi na yun ang lalaki nga na Jesus. I tell you, maski wala sa iya ang tanan, but he has everything because Jesus is in him. Diskarte na, maging responsable na kay nanay Jesus sa ilang ginagawa. Hallelujah. Ang challenge po para sa atong tanan karon bilang mama, mga anak, nanatali sa atong tanan, nanatali karon. Naata ni ining tanan kung unsay naa sa atong karon, labi na atong kinabuhi. So that we can love Him more. We can serve Him more. We can give our best shot for Him. We have work today. God provided us with work so that we can love Him more. We can serve Him more. And we can represent Jesus to our workplace. So for those of you na nagtrabaho, represent Jesus to your workplace. Represent Him to your workplace. My purpose again. Let's represent Jesus through our lives, to our change and transform life. Sayang grasya, my friend. That's why it is our prayer, Lord. Continue to soak us with your grace, your special favor, your charis. Aron nagayday ang transformation sa among kinabuhi. The way we talk, and the way we utter words, and the way we deal others, and the way we behave, na transformation sa among kinabuhi. Aron mahimo may tinuod nga blessing sa among mga kauban sa trabaho, kauban sa balay, sa among mga silingan, kung sa mga tao na nagtanaw sa among kinabuhi. Because we are your children in Him. We are your imago Dei. We are your image. We are your representatives. And we are your ambassadors. And therefore, through our lives, pinagi sa among kinabuhi, na-represent ka namin. Makita sa mga tao sa among palibot, namin Ginoo sa among kinabuhi. Forgive us, Lord, if there are times na wala kang naging good example to follow. Even sa mga anak, forgive us. Wala kang naging good example to follow sa mga neighbors, sa mga relatives, sa mga tao na nagtanaw sa mga kinabuhi. Forgive us from the bottom of our hearts. And thank you, Lord. Thank you for your words. Thank you for your reminders sa among kinabuhi ka. Indeed, Lord, you love us so much. Thank you, Lord. Bilang tatay, personally, kung wala ko na yung perfect, forgive me. Bilang husband, forgive me, Lord. Bilang anak, daghang kong mga kulang. And only by your grace, kung nakabarog ko sa mga tubangan, and sing to us today as your children, nakabarog mi hangtod karon,
Tungod lagi sa imong grasya sa among kinabuhi. Thank you, Lord. And thank you tungod kay daghan may advantages kadami Jesus sa among kinabuhi. And thank you, Lord, because we are now your children, sons and daughters. Kung sa usahay, Lord, nani kakulangon namin mga weaknesses. Sufficiente gihapon imong grasya sa among kinabuhi. And that's why, Lord, it is our prayer from the bottom of our hearts. Continue, Lord, to reveal yourself unto us. Continue to soak us with your grace. And we know transformation and change life will follow. As a church, Lord, transformation sa mga kinabuhi, importante po ka, so that people will be convinced every time we talk to them about you. Lord, mamuhat ka sa among kinabuhi. Mamuhat ka sa among kinabuhi bilang imong iglesia. O gamitang matag-usang, matag-pamilya, na daghan pagpakailan kanimo pinagi sa among hatag sa kinabuhi. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. As na ito mga kamot, the Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. Be gracious to you. And will give you peace today, tomorrow, and beyond. In Jesus' name, all God's people will say, Amen o Amen. Kanang kusog nga palapa para sa Ginoo. Hallelujah.